فموضوعنا اليوم فضيلة ليلة القدر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شيخو إن شاء الله كبرجي ألبي أما فلافرو أمنا ميكرو دي ما توني ليلة القدر ألبي أما قام إن شاء الله كبرجي. أيوة كمي أنا ليلة القدر بنيا فلافو أبنيا فلافو كورونا جيلا كابي على السنة. نعم. أبويا فلان تنزل الملائكة. نعم. ملكه بيجي. ملكه بيجي لا دنيا كنا تمبى. نعم. وروه فيها. مجبرول بيجي. نعم. كفاروكا. ملكه بينا مون فو. نعم. هذا ما دوني. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لون ما هو يايرا. ليلة القدر سو. نعم. abena salama min sɔrɔ lani ba be sunɔgɔ la a be gɔrɔn dɔ la mɛlɛkɛw de be salamu f'u ye Allahu akbar. an n'o bɛ sunɔgɔ la an n'o be sunɔgɔ la n ko n degela k'a fɔ a ɲɛna n ko ala ka jinɛ dilan kɛ k'a kɛ cadeau k'a kɛ c'est dire bonus k'a kɛ basu k'a di ala kɛra ka mɔgɔw ma Sallallahu alayhi o wa de sallam. kosɔn neminimɔgɔ tɛmɛna a bɛɛ k'ala dali ko ala y'ale kɛ ala kɛra mɔdenw dɔ ye Allahu akbar. mais ala ka o y'a duwawu minɛ نعم. façon fila a façon fɔlɔ Naam. a k'a daga neminimɔgɔ ye o ye lɔ fila dɔrɔn seri ala kɛra kɔfɛ Naam. k'o ye ala kɛra mantonw ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ o le kɛla leilatul isra wal mi'raj ala kɛra serila n'olu ye o y'a duwawu lo parce que o bɛɛ tun b'a la dali la Naam. k'a ta nabila adama ka taga se nabila nuhu ma ka taga se nabila ibrahima ni Naam. bɛɛ k'a la dali allahumma ij'alni min ummati muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. parce que ala hinɛna na trop c'est dire nɛɛma wɔrɔla ala kɛra mantonw ma fo an yɛrɛ t'a lɔn an b'a kɛ cogo min na Allahu akbar. donc ala nana neminimɔgɔw ya duwawu jaabi Naam. biraka'atayni lɔ fila dɔrɔn ala kɛra k'o seri n'o ye Naam. o seri banna ala k'o ka bɛɛ don a ya kaburu kɔnɔ aw ta nɔgɔya la Allahu akbar. mais a nana duwawu jaabi mɔgɔ min ma ka caya ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o de kɛra isa ye Naam. ale bɛna jigi a ka n'o sɔsɔ Isa bɛ se ko. mɔgɔ dɔw ta miiriya la k'o ye sɔsɔliko ye sɔsɔliko t'o la ala kɛra k'o fɔ k'o gbɛya isa bɛ jigi Allahu akbar. sigiya foyi t'a la sigiya foyi t'a la mɔgɔ tagala kuma ɲɛna n balimacɛ a y'a kuma ta ala kɛra ta bɔ ala kɛra ko isa bɛ jigi an n'u fana la ala la isa bɛ jigi mɛ n'a jigila a tɛna kɛ ko a bɛ kiraya kura wɛrɛ de kɛ a bɛ don ala kɛra mantonw cɛ la a bɛ baara kɛ ni kuranna ye kira kura tɛ parce que dɔw b'o kuma ta la ka taa ko ala ko min kɛ khatama nabiyina wa imamul mursalina ko kiramɔgɔw o bɛɛ laban ye ala kɛra ko nabi isa n'o jigila k'o bɛna kiraya min kɛ ko c'est que k'ala ka faamuya tigɛ la balimacɛ i m'a faamu nabi isa tɛ na en tant que prophète O ye kabako fana ye ko. nabi isa bɛ na en tant que un disciple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bɛna alakira ya seri fana seri lansara fitiri sagafo fakɛri a bɛ sun don a bɛ yaga bɔ a bɛ heji kɛ manima sanama a bɛ kiti kɛ ni kuranna le ye a tɛ nana en tant que un prophète mais il vient en tant que un disciple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sigiya t'a la ne ye mɔgɔ min k'a fɔ ko nabi isa tɛ jigi c'est k'i bana alakira ye aske a bɛ kuma dabila Allahu akbar. nabi isa bɛ jigi ala kɛra k'a fɔ fi sahih bukhari wal muslim Naam. taga filɛ i b'a yala donc tanazzalul malaikatu mɛlɛkɛw bɛ jigi wa ruhu fiha jibril bɛ jigi n'o Naam. donc n'o nana silamɛ min sɔrɔ o lanin bɛ a bɛ gɔrɔndɔ la a kɔni ka sagafo seri bon an bɛ lɔta min seri ka la sagafo k'a k'o kɛ a bann'o la ka lɔ 7 seri ka fara o kan a bann'o la ka tigi la ka sunɔgɔ ka gɔrɔndɔ ni mɛlɛkɛw jigila o b'a fɔ o silamɛw de ma assalamu alaikum Allahu akbar. o ye sunɔgɔbagaw ye Minnu ma sunɔgɔ. minnu ma sunɔgɔ don Kabako dannen o ye. ala yɛrɛ de b'a fɔ olu ma assalamu alaikum Allahu akbar. mɛlɛkɛ t'olu ta fɔ dɛ minnu y'u ka seliji minɛ Naam. k'i lɔ ala ɲɛ kɔrɔ ala an filɛ nin ye jɔn junumutɔ le bɛ ɲɛ ala ɲɛ junumu yafa a b'a maɲumankow fɔ la a bɛ sujuru la a bɛ rukuw la a bɛ wuli tuma dɔw a bɛ wurudili kɛ a bɛ kuranna kalan sugu fɔ ka taga su yɛrɛ ban n balimacɛ mɛlɛkɛw tɛ salamu f'o ye ala yɛrɛ de bɛ salamu bila o ma salamun hiya hatta matla'il fajr o kɛra joli ye
Ça va. Peut-être à ta jate là encore. À quelle ça va? À quelle ça va. Voilà. Non seulement Melekaw bɛ salamu bila o ye kelen ye, Ala yɛrɛ fana bɛ salamu bila salama bɛrɛbɛrɛ dɔ o kɛla fila. Bon maintenant Laylatul Qadri yɛrɛ bonya jumɛn de b'a la? Ala ko khayrun min alfi shahr. Bon n'i ka kalo wa kelen jate minɛ a bɛ bɛn sanji 80 ani sanji 3 ani kalo 4. San 80 ani san 3 ani kalo 4. Ma fille, Sama, o sanji 80 ani sanji 3 ani kalo 4 n'i ka Laylatul Qadri sɔrɔ Ala b'a sɛbɛn i ka fɛngɛ la a ko khayrun. A ye Kurana kɔlɔsi a fɔ an ɲɛnɛ ka ɲɛ ala seku a m'a fɔ Laylatul Qadri yu'adil alfa shahrin a m'a fɔ ten dɛ a ko le Laylatul Qadri khayrun mais a ma dɔn ma a sɔrɔla ka na ni min ye khayrun min alfi shahr n'i ko sanji 80 ni sanji 3 kɛ hali bi i m'a sɔrɔ balimacɛ a ka fisa ni sanji 80 ni sanji 3 ni kalo 4 ye Ala bɛ baraji min d'i ma se a ka ca ni sanji 80 ani sanji 3 ani kalo 4 a ka ca n'o ye o de kosɔn a m'a fɔ Laylatul Qadri yu'adil alfa shahrin a ko Laylatul Qadri khayrun voilà seku a fɔ an ɲɛnɛ ka ɲɛ dɛ bisengin ni 3 ni o ye mɔgɔw ye minnu tun bɛ sunɔgɔ la o kurana ka di da minnu tun bɛ sunɔgɔ la wallahi ni Laylatul Qadri k'i sɔrɔ sunɔgɔ la e ta le khayrun min alfi shahr e ta ye sanji 80 ni sanji 3 Allahu akbar n'o t'a la ko khayrun a ka fisa ni sanji 80 ni sanji 3 ye Ala yɛrɛ bɛ baraji e ma ye yan n ko a ma n ko ko 3 bɛ yen ni kiyama lɔlɔn sera seulement k'o ka bo kɛ o tɛ bila mizan kan ko 3 e mɔgɔ min i balima ka kojugu ba k'i la mɔgɔ fagakolo i yafa la mɔgɔ fagakolo i muso ka kojugu ba k'i la mɔgɔ fagakolo i ko a ma ko n yafa la i cɛ ka kojugu bilibili kɛ a tɛ se ka imaginer o bɛ ko i cɛ ma ko n yafa la i b'a fɔ de da la cogo min na a b'i dusu kun na ten i teri cɛ ka kojugu ba kɛ i yafa la i balima dɔ ka kojugu ba k'i la i yafa la ni kiyama lɔlɔn sera i n'a ma yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab c'est Ala teliya o baraji ni tellement a ka bon Ala t'a bila mizan na 30 minutes ka dɔgɔ a ye dɔ fara a ka bon mizan ma o tɛ kelen ye a filanan mɔgɔ min sabalila Ala yɛrɛ kama mɔgɔ min sabalila Ala kama Ala t'o ya o tɛ bila mizan na o ka bon mizan ma baraji min bɛ di o tigi ma kiyama lɔlɔn tellement que a kilo ka bon tellement que a yɛrɛ ka bon a tɛ se ka bila mizan kan a sabanan mɔgɔ min ka sunkalo don Ala ye parce que an caman bɛ sunkalo don la sincérité t'a la i k'o de dabɔ ya mɔgɔw bɛɛ y'a la an fana b'a la ka maloya ka don mɔgɔw bɛ taa hiji kɛ n bɛ taa dɔ kɛ o tɛ dɛ a bɛ fɔ ele ma mura ele ye yɛrɛ yirala le n'i tagala kiyama lɔ i bɛ taga sɔrɔ 0 foyi sɛbɛnni t'i y'a to papiyew la parce que i ka yɛrɛ yira kɛ minnu kosɔn Ala b'a fɔ ko tigiya baraji minnu olu bolo donc on a qu'à faire beaucoup attention on a qu'à exercer notre religion avec beaucoup de sincérité an kana diinɛ kɛ yɛrɛ yira diinɛ ye an kana diinɛ kɛ mɔgɔw b'a kɛ la an fana bɛ dɔ kɛ la donc mɔgɔ minnu ko k'o ya sunkalo kɛ avec toutes les sincérités du monde wallahi n bɛ n kala la o y'a tele kelen baraji a tɛ se ka sɛbɛn hali bi Ala m'an jɛmɛ hali bi Ala m'an sɔsɔ o de an baden bɛɛ lajɛlen chers internautes hali bi an b'an ka chef fɛ Cheikh Abubakar Konate avec la Laylatul Qadr développé k'a d'a ma donc avec questions préparées je pense que dans 3 minutes on va passer à la phase de questions et réponses. Sana, question de bif fani du la question de la ikapajika. Question de Johnny ka question de la chef ou ikapajika faire. Aja
Cheikhou, nous ka question. Alhamdulillah, question fla venu bro. Question qui est bien. Ah, il on est ta fla fonon parce que les fani d'autres pour dîner ma. على العكس شنو العكس؟ ماشي سير بنا Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aman la melkela beladini fola. Alhamdulillah amanga émission spéciale la bini spéciale Ramadan ni. Bi am bismillah ana Cheikh Bado fe Cheikh Mire. Boua Rabbil Mashhour fi Saïd al-Hajj. Vraiment à l'autre Côte d'Ivoire kono allez lever Munazumatul Madaris yemoyi. Nama fama Arabukana. Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en abrégeant au EECI. Alhamdulillah, donc à Bismillah, Inch'Allah. Donc à Manina, Anga Diva, la meilleure voix féminine à Paris 2019. Donc à Manina, la fait à Kankake 2020, Inch'Allah. Donc à Manina, Kafanou, Bella Jennifer, à question préparée. Inch'Allah, Cheikh Fananbi Aben Abedjabi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikhou, les lettres cadre en fan de la question. Il y a comment qu'on a pour la roule manfouz Coran tout les romans. Allez à Foko la roule manfouz du Jumeni. C'est pour développer carrière. On a donné la roule manfouz du Romi. Donc ben les lettres cadre souffert. Au coconi qu'à l'offre la sort, l'offre la tron. Kobe kalowa créé au cap sa kalowa créé bateau. Qu'est-ce qui coupe au caille l'offre la paix. Nous quand on a eu d'offre. Donc, Inch'Allah, question frère Benego, Diaby Sani, ça n'a pas ta question préparée, Inch'Allah. Maintenant, question Diaby d'Amérique, question flanana. Quand faut qu'on l'offre la paix, ni qu'on laisse. Voilà. Bon, ni à la tirée, mais il est qu'à l'offre la paix, les bon, vraiment, en bas, vraiment, et qu'on tient là. En me c'est qu'à faut, il connaît qu'à les lettres cadres sur mais l'offre la cap droit. Ba fo lo yana o do fara ka mais ni e l'offre la paix son l'offre la paix qui se ko kero li ka di ala ma le latel cadre la man man salama ala re salamu le ngom min u be suno la o ye meleka o ye le be salamu le min mesir la mais min be sir la oui ala le tasabiaka walma be qur'ana ka walma ali balma ya kuma do be ya tigi bu kela ni be ala bato parce que mo ta mere ala kala bato e dron ka buli ka non non ala ko min ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adante Allahu akbar Allahu akbar ala bato danto yi ala bato yi fon fendi ba ke na ka di ala yo be ala bato Allah kullu ma yutaqarrabu bihi ila Allah tutabaru ibada fond fendi ba ke jankono ala ala be émission binani ala bato vous êtes en train de faire la promotion de l'islam ala bato dans les là ala bene noté ala minu bébé ala bo be noté même internet nous va la maintenant les secondes les minutes que tu fais en train d'écouter la parole d'Allah c'est comme tu es en train d'adorer Dieu il va la bato dans les là voilà elle est d'aller sur Facebook comme Manamako flé mais non elle est qui est branchée Facebook quand et bien ala ko le flé là mais il y a pas qui bêtima donc on va le manquer elle est mis qu'à l'offre la tromper que ala elle est salamou blé bon mais nous là ka suno o lonto ok meleka le be salam alaykum blolu wa ruhu fiha opini le la truc cadre sous cela que ala be origine portu ni sungaro c'est la bolu bien là ka problème to là mais ni le la truc cadre c'est la be fenêtre bien là ka Allahu akbar on jonne be na do fenêtre là na be flelike on ya fanya la cheikh balman salam o le origine horo muso minu na la ka glan ka blay olu be na do fenêtre là balman che le to wani Ibrahim Bamba na le tatala voilà o be na fo il y a horo muso minu ba origine horo na o be na bo be moke origine muso to ma le chef leni abe comment on appelle abe serla le chef là abe akasundo o puis abe serikela alaye donc ale be moke origine muso ma minu chel la nga be sunu min tate foila min tate foila olu fana be waso nyoko ma arjina kono iga famu bon malmanche ika nyingali fulali ke nyingali fola andi mo mikal
lo fila pele sɔrɔ ala yɛrɛ de bɛ salamu bila olu ye ala minnu lala ka sunɔgɔ mɛlɛkɛw de bɛ salamu bila olu ye o faamuna maintenant dɔ ye ɲininkali kɛ ko lawhul mahfuzu ye mun ye e m'a ye alakira ya hadisa sallallahu alaihi wa sallam pour que ka lawhul mahfuzu ɲɛf'u ye a ko رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام نعم سيدي الله المحفوظ كو لبناك ما نشي pour que الله المحفوظ فامو كو لبناك نعم dunuya kɔnɔ hali mɛnɛmɛnɛ bɛ tagama a bɛ taga sira min kan o ko min bɛ na k'a misɛnmanin n'a belebele ala k'a bɛɛ nɔte ka ban o nɔtela yɔrɔ min na o yɔrɔ de tɔgɔ ye ko lawhul mahfuz mɔgɔ wɛrɛ t'o ye ni ala yɛrɛ dɔrɔn tɛ lawhul mahfuz limaza sumiya lawhul mahfuz parce que ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a ye an si bɛɛ sɛbɛnnin bɛ yen Ibrahima e dɔ bɛ ka dumuni min kɛ i dɔ bɛ ka ji min min i dɔ bɛ ka kuma min kɛ i dɔ bɛ ka ko de kɛ jan kɔnɔ tout est écrit i si bɛ laban yɔrɔ min na tout est noté donc ni si banna ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna minnu bɛ ni minɛ mɛlɛkɛw ye mɔgɔ ma si banna a ye taga nin minɛ n'o tɛ mɛlɛkɛw yɛrɛ t'an si da lɔ o t'a lɔ non mɛlɛkɛ si tɛ yen min b'an si da lɔ ilmul ghaib non o ye ala yɛrɛ ta spécialité de donc lawhul mahfuzu ko le dɔ bɛ ka kɛ dunuya kɔnɔ hali l'an 2023 l'an 2030 ballon min dɔ bɛ ka jouer équipe minnu dɔ bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn final la ala k'a bɛɛ sɛbɛn ka ban min bɛ gagner ala k'a bɛɛ sɛbɛn ka ban an ma coupe d'Afrique da 2015 la a bɛɛ tɛ sɛbɛnni bɛ ala bolo a ko ti yɛlɛmana cogo cogo Côte d'Ivoire de tun bɛ taa n'a ye a bɛɛ sɛbɛn la tout est écrit ala banna baara la rufiatil aqlam sɛbɛnni min dɔ bɛ ka kɛ ala bolo ala ko k'ale k'a sɛbɛn ale banna sɛbɛnni la wa jafati suhuf a sɛbɛnla papier min fana kan n'o ye lawhul mahfuz ye kɛ a jara a tɛ effacer voilà donc lawhul mahfuz an y'a ko n'an bɛ n'a kɛ ko min fana bɛ nana min kɛra ka ban min bɛ nana a bɛɛ nɔtini bɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ de ma ko lawhul mahfuz ala m'an jɛ question donc a question bila sisan ko b'a layi ko est-ce que mɔgɔ bɛ se ka seli ni kuranna dayɛlɛ ni ni kuranna durusi t'i bolo bon Laylatul Qadri ɲinitɔ i bɛ se ka kuranna bɔ k'a bila i bɛ kalan k'a la baasi t'a la y a pas de problème t'o la quoi y a pas de question alhamdulillah ne bɛ se ka question dɔ poser Inch'Allah bisimila silamɛya tɛ wa ne bɛ fɛ ka min dɔn komi an n'u bɛ baara kɛ an bɛ soli komi an bɛ soli donc n bɛ fɛ k'a dɔn n'an bɛ su bɛ seri kɛ n'an danna 2 heures du matin ma n'an k'an ta daminɛ de 1 heure à 2 heures du matin pour que an bɛ se ka taa la ka wuli au moins 6 heures ka taa baarakɛyɔrɔ la est-ce que o fana n bɛ fɛ k'a dɔn ni o fana ko bɛ cogo di. n balimamuso hali ni k'i ya seri kɛ fitiri kɔfɛ parce que ala ko leilatu ni su kɔni sera dɔrɔn ouverture kɛra fitiri kɔfɛ o sarafo kɔfɛ o i sera ka su ni hali ni miniti 5 su ni kɔnɔ a kɔni ala m'a fɔ ko nahar kadr a ko le leilatul kadr n'a su kɔni sera voilà su lɛri n'i y'a sɔrɔ i bɛ ala bato k'a ban ala fana b'a fɛ mais mun de kosɔn à partir de 1 heure du matin à partir de minuit o fisamandenya bɛ yen parce que o wagati yɛrɛ la ala yɛrɛ de bɛ jigin ka bɔ a y'a palais la a y'a palais min tɔgɔ ye ko al-arsh ala yɛrɛ de bɛ jigin ka bɔ o kan o bɛɛ a bɛ na an n'u bɛ tola diɲɛ kɔnɔ yan ka san min ye parce que san nin fana superposé de fɔ 7 maa n'u bɛ to yan ka min ye ala bɛ jigin ka na ye a bɛɛ a bɛ n'a bolo jan jɔn de bɛ yen ni makoya b'a la n'a b'a mako fɔ ne ala ɲɛna a b'a mako dilan ka d'a ma jɔn bɛ n dali jɔn bɛ n dali
o wagati le la ala bɛ jigin wallahi donc o de la dɔnnibagaw b'a fɔ k'i ye ala bato k'o wagati o ala bato a n'o duwawu jaabi ka di ka tɛmɛ wagati tɔw kan o ye tiɲɛ mais n'a fɔra ko laylatul qadr su yɛrɛ bɛɛ don balimamuso e ka wagati min sɔrɔ k'i ye ala bato k'a kɔnɔ i bɛ ala bato k'o kɔnɔ ala mako b'a la ala b'a fɛ i fana ka laylatul qadr sɔrɔ o puis mɛlɛkɛw tɛ sara mun fɛ yɛrɛ ala yɛrɛ de bɛ sara mun fɛ andi ala ma kɛ Question kelen bɛ ne bolo. Donc, mais internet mɔgɔw ka question dɔ ka question bila page sanna kan pour Laylatul Qadr ça se trouve dans quel lieu de Ramadan a bɛ sɔrɔ la sungaro su jumɛn de la inshallah ça ayiwa laylatul qadr n bɛ se k'a fɔ n ko su kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen k'a fɔ ko nin su nin ye laylatul qadr ye mais mun de kosɔn an n'u bɛ laylatul qadr fɛti kɛ su 27 an ka lɔnnibagaba dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko ibn abbas ale le ko k'ala ka laylatul qadr k'a k'a fɔ kuranna kɔnɔ fɔ siɲɛ 3 o siɲɛ 3 n'i k'o m'o jate k'a bɛ bɛn mo 27 ma donc ko laylatul qadr bɛ bɛn sunkalo su 27 na ko laylatul qadr bɛ bɛn o de ma voilà ale ta fɔ cogoya la dɛ mais ala kɛra yɛrɛ ka min fɔ an ye ako iltamisuha fil ashr al awakhir ako n'an bɛ laylatul qadr ɲɔfɛ ko an y'a ɲini sunkalo su 10 laban donc o de la an bɛ seru organiser misiriw la a su 10 laban na an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ alabato ye mais ala kɛra muso de k'a ɲininka n'o ye Aisha ye muso min jala ala kɛra ye ka tɛmɛ a muso bɛɛ kan a ka muso min furu à l'âge de 6 ans dɛbɛ dolo ni ɲɔgɔn cɛ muso ni ala kɛra cɛ à l'âge de 9 ans ala kɛra bɛ fatu don min na Aisha si yɛrɛ sanji 18 elle était très jeune bon Aisha le nana ala kɛra ɲininka sallallahu alayhi wa sallam a ko ala kɛra ma o ko ni n yɛrɛ nana dɔn ko bi ye laylatul qadr ye ko n bɛ mun fɔ ala kɛra ka duwawu d'a ma ka wurudili d'a ma ka zikuru d'a ma Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna do be karimu la ka be kan na ki je ba fo Allahumma innaka afuwun karimu tuhibbul afwa fa'fu anna akora dit Dieu c'est toi le pardonner et tu aimes le pardon. Afououn, tu es le pardonné et tu aimes le pardon. Pardonne-nous. Allah, elle est le koto masai. Ka koto adama doma kadi ele alay. Ma dalla ele ala fe sabali ya fama ye koto. Akoro yoli. Bon mon ko so e ba la dalla ka ye koto. O pi ali bele ni balma muso do be atekumana. Pourquoi? Ya ba ni laylatul qadr c'est la sala be ya fa bien mais mo ko so ba te ya fo bayin mo saba te ya fa te ya fa tiena a folo mo mi be dolo mi ate fala est-ce que mudminul khamr ala te ya fa mo aflana al mushrik mo mi ka ala ke fly ala te ya fa mo asabana balma ni balma menu be no be kelela o te kuma na ɲɔgɔn fɛ kiyama laylatul qadr na sera n'o nana n'a ka dossier k'ala y'a signé ko a yafala ma ala b'a fɔ ko kɛlɛ b'a n'a balima dɔ cɛ tant qu'o kɛlɛ ma ban t'o ya dossier signé a y'o ya dossier bila kɛrɛfɛ balima ye sabali an ye yafa ɲɔgɔn ma voilà n'i bɛ mɔgɔ de ɲini na faute tɛ mɔgɔ min na i tɛ n'o sɔrɔ a b'an bɛɛ la faute b'i cɛ la balima cɛ faute fana b'i muso la a minɛ o ka ɲi an ye duwawu kɛ ɲɔgɔn ye hali bi ala m'an sutura ala an bɛɛ sago ba hakɛto la an bɛ nin ka Salamu alaikum wa rahmatullahi. Mariam duwawuden ka question bila sisan question ka ca a ye sabali n'an ma se k'a bɛɛ répond wagati n'a cogoya kama
Mariam ko ke est-ce que wurudili kerengereni be zikri kerengereni be mo kan ga minke ka Laylatul Qadri nyini wa et puis muso wɛrɛ fana ka question bila muso min bolo be jila la dala o be Laylatul Qadri nyini cogo di parce que a tɛ se ka seli a tɛ se ka kuma ka kɔrɔnda la ale kan ka Laylatul Qadri nyini cogo di donc o question fila an bɛ n'o ta non n'o tɛ n kana na ɲinɛ n bɛ nin ta cɛ an b'a fɔ an balimamusow ɲɛna min bolo bɛ ji la a ye taga munumunu misirida la hali n'a ma don misiri kɔnɔ hali serilon n'a k'i bolo sɔrɔ ji la taga munumunu misirida la n'o banna o bɛna fatiya ka dugawu min kɛ kɛ i b'a minɛ o k'i bɛ taa so donc ni Laylatul Qadri sera balimamuso o kɛlen sɔrɔ ele bolo bɛ ji la ala m'a daga i ka don misiri kɔnɔ c'est interdit parce que ala kɛra ɲininka la yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid donc ko nɔgɔlu k'a kana don misiri kɔnɔ a kana magale ala ka kuranna na o wagati donc u taga munumunu misirida la bon peut-être dɔw bɛna fɔ ko moi je suis en France misiriw datugulen don n balimamuso hali n'i ka karamɔgɔ dɔ lɔ min ka di ye kɛ hali n'i ma don a ka so kɔnɔ taga munumunu a yaluda la karamɔgɔ yaluda hali ni misiri datugun don karamɔgɔ de ka di parce que an n'u ta ko an kɛlen bɛ k'a kɛ an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lamɛn bon a misaliya bɛ sela ele kunkolo b'i dimi na i taga la médecin fɔlɔ fɛ o ka traitement dɔ d'i ma i taga la filanan fɛ o ka traitement wɛrɛ d'i ma i taga la sabanan fɛ o ka traitement wɛrɛ d'i ma e ka traitement bɛɛ kɛ a bɛ kɛ filakunu ye dɛ n'i ma attention kɛ i y'a bana bɛ yɛlɛma ka kɛ bana saba walahi est-ce que tu vois karamɔgɔ kelen ɲini i lani bɛ min na n b'a fɔ i kana karamɔgɔ tɔw bonya dɛ karamɔgɔ kelen ɲini i lani bɛ min na i kana karifa o ma i yɛrɛ k'o bolo komi su bili ikhlas n'i k'o kɛ bon n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ misiriw datugu n'o taga munumunu i ka karamɔgɔ cɛ y'alu da dɔ puis bɛ taa so kɔnɔ muso dɔw fana bɛ yen ni sunkalo sera o bɛ pikiri kɛ on n'est pas qu'o y'a laada ye na non o to yen reste naturel parce que ça aussi ça peut créer d'autres complications de la santé donc o bɛ to yen i yɛrɛ to ala bolo ni Laylatul Qadri su sera n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i tɛ seliji la na munumunu misirida la voilà ou bien taga munumunu ala ko baara dɔ yɔrɔ la n'i k'o kɛ ala ka Laylatul Qadri baraji d'i ma parce que élément joli nana i yɛrɛ fɛ ala de k'a lamɛn ala y'a kolo o de kosɔn ni mɔgɔ sukola sunkalo tile fɛ a ye hakɛ to yen k'a ye komi muso ko donna i ni muso cɛ voilà Laylatul sunkalo tile fɛ a tile fɛ o puis wulila min kɛ i nana ye i y'a kurusi ɲiginnen don maniyu bɔr'i la i ya sun ka ɲi a ka ɲi foyi t'a la foyi t'i ya sun na i ya sun ka ɲi hali maniyu bɔr'i la o cogoya la sun ka ɲi parce que l'élément suko nin bila i yɛrɛ la ala de k'a bila donc ala b'o charge ta voilà an balimamuso min fana bɛ ɲininkali kɛ la ko an dɔ bɛ ka zikuru kɛrɛnkɛrɛn jumɛn kɛ an k'o zikuru di sisan kɛ Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna balimamuso o de ye zikuru ye ne ma zikuru d'i ma dɛ depuis ala kɛra tile la o de ka zikuru sallallahu alaihi wasallam ne k'a lase mali ala m'an jɛmɛ amin ya rabbi question kiri an bɛn'o ta ka sɔrɔ ka wolofa di sira alhamdulillah Seku question bɛ poser la nin ye faransikan bɛ a question de parce que an de tile kelen kɛ ni question tɔgɔ ma poser mais karamɔgɔ in ma bɛn ɲɔgɔn kan a ka yaba a bɛ seri de kan yomi an bɛ bɔ 4h du matin ka taa bagarakɛyɔrɔ la i bɛ fajari seri ka bɔ seri farila tɔ naani a bɛ kɛ ka mɔgɔ dɔ y'i sɔrɔ bagarakɛyɔrɔ la dɔw bɛ don fo fitiri kɔfɛ o bɛ taga bɛɛ kɛ lokofara ye ka di Alahu Taala ma ça veut dire que o bɛ taga bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na ka di Alahu Taala ma donc mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛla la wagati bɛɛ ko est ce que i bɛ se ka o ko cogoya la i patron jɛ ko i ma k'i kana seri ale a bagarakɛyɔrɔ la n'i serila i y'a bagara bɛɛ bɛ ɲagami o bi bila yɛrɛ de pewu mais est ce que i bɛ se ka ni bani kɔ mufajari serila ka bɔ est ce que i bɛ se ka se fana lansara fitiri sagafo k'a kɛ ɲɔgɔn kan ka seli kɛ wa parce que a bɛ mɔgɔ caman ko nɔfɛ la dɛ question ni k'a poser i bɛna question caman bɔtɔ yen
a bɛ faransi ka hali an n'u yɛrɛ faransi karamɔgɔ a b'an kɔnɔ fili la parce que an n'u yɛrɛ b'a wo cɛ ma hali Ibrahim b'a wo cɛ ma ye bagarada kɔsɔn donc an bɛ fɛ i b'o fɔ an ɲɛna an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ sinon an y'a kida ko i kɛra an bolo bagara ye sallallahu alaihi wasallam n bɛ n balimakɛ Sila fo a y'a question nin ɲɛna fo ka tɛmɛ parce que seri tɛ tulonkɛ ko ye mais i y'a question laban na i nana fɔ min kɛ ko ka seri fana lansara fitiri ko seri k'a sɔrɔ a wagati ma se o tɛ se ka kɛ non o yɔrɔ tɛ non n bɛ taa na ni kuma ye n bɛ na ni kuma ye voilà i m'a fɔ ko est ce que o bɛ se ka kɛ wa ɲininkali la c'est à dire sani k'a to ile ye bɔ 4 heures du matin voilà i ka fajar seri ka se fana fitiri lansara saga fo o seri non ni bana bagara la ni donna lu kɔnɔ est ce que i bɛ se k'olu kɛ ɲɔgɔn na wa non i ka voilà n'a kuma b'o yɔrɔ tɔgɔ de la non n bɛna o se o ma i ko ko k'a seri ɲɛ fɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ haza mustahi ni seri lɛri ma se seri tɛ se ka kɛ maintenant a tɛmɛni kɔfɛ sisan ka seri c'est à dire seri fana tɛmɛna lansara tɛmɛna fitiri tɛmɛna ele ni sagafo de nana ɲɔgɔn kunbɛn so kɔnɔ e ka dɔn sagafo ala hinɛ nana k'o wagati janya hali ni minuit i b'o seri problème foyi t'o la voilà mais seri fana juru b'i la lansara juru b'i la fitiri juru b'i la e nana don so kɔnɔ bon k'i y'a lɔjan kɛ a kɛla lɔjan ye sa voilà donc n'a kɛla o cogoya la bon normalement n'e kɔni bɛ baarada wɛrɛ sɔrɔ min b'i permettre ka seri ninnu kɛ normal i bɛ taa ye i bɛ baarada nin to yen voilà i sara siyala o la cogo o cogo ولو أعجبكم كثرة الخبيث ni ka baarada wɛrɛ sɔrɔ ye bon mɔgɔ minnu tɛ ma baarada wɛrɛ sɔrɔ olu bɛ n'a kɛ obligatoirement patron de ko seri kana k'ale y'a yɔrɔ la bon ala an bɛ taa ala ka kuranna aya na ala ko kuranna kɔnɔ amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah n'a jɛli i b'a fɔ kullun n'amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir aya filala mina min fɔ la yukallifu lahu nafsan illa wusaha la yukallifu lahu nafsan illa wusaha kuma caman de b'o kɔnɔ baara daminɛlen b'a la nin ye dɔ wɛrɛ tɛ yen e b'i ya balo sɔrɔ la yen i bɛ ya denbaya balo sɔrɔ yen i bɛ bon min kɔnɔ o bon sara ni ji sara ni kuran sara o bɛɛ bɛ sɔrɔ la yen a cogoya wɛrɛ t'i bolo i bɛ n'o seri kafo min kɛ ɲɔgɔn kan ala tɛ jɔn kosɛbɛ ye atakbir parce que la yukallifu lahu nafsan illa wusaha bon o ye ala yɛrɛ y'a kuma ye usulutigiw ko di ad-darurat tubihul mahdhurat ad-darurat c'est dire ni tɔɔrɔ nana gbɛndɛgɛ nana tubihu gbɛndɛgɛ kama gbɛndɛgɛ bɛ dagali kɛ al mahdhurat ala ka ko min haramuya gbɛndɛgɛ b'a daga atakbir est-ce que i bɛ faamu gbɛndɛgɛ kama mɔgɔ dɔ nana dɔn ni marifa yɛlɛ ɲɔfɛ si la ko n'i ma dɔlɔ min sisan n bɛ marifa min kɛ k'i yɔrɔ bɛɛ ɲagami sisan n b'a ci kunkolo la k'i yɔrɔ bɛɛ ɲagami ala k'u ye dɔlɔ min hali sunkalo ad-darurat tubihul mahdhurat fɛn min ala ka haramuya gbɛndɛgɛ b'o daga est-ce que i bɛ faamu voilà o bɛ ala kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam an tɛ kuma fɔ an kun fɛ rufi'a an ummati al-khata wa nisyan wa ma ustukrihu alayhi a ko saba bɛ yen ala k'o wuli ka bɔ ale mantonw kan a tɛ jurumu sɛbɛn a la al-khata i filila ka ko min kɛ jurumu t'i ma par exemple ele ye fiyentɔ ye e bɔra kɛnɛ ma e nana muso dɔ sɔrɔ e y'a kan e de tɛ yelikɛ la or e muso tɛ muso dɔ de nana la yen e nana n'o muso ye jurumu t'i ma e t'a yela o tɛ jɛnɛya ye khata jurumu t'i ma c'est à dire dinɛ nin kɛ hali silamɛya la kɛ i bɛ tile la i bɛ dumuni kɛ tile fɛ silamɛya la yasu man cɛ
Sungarola. Cheko fanye la condition. Voilà. On les cadinier. Comment pour les pays? Elle est à sourire donc. Les cheko. Mais la planète est. Ebana sourire donc là. Bon, et quand j'ai gagné, mais ma et quand sogo nyimi. Sogo te dondo. Nina. Et nous télé fait 8h du matin, ou ma 10h du matin. Et nana kalamanta e bolu o be la kun. Et qui a souri ton. Ati ya souri qui foi là. Ato. Ato. Mais ni ka labo kene ma ka tro kata ya funtia. Kato da kono koni. Ato da kono ya kuni. Ina ka ba ko ma do yi. An ne reste là to go. Ah wa, ala ma anje. C'est dit dineni ala kra ko rufia an ummati al khata. Anga komi ke na flila. Ala ya falama. Wa nisiyan. Ika komi ke nyine mboloma. Wala ko so ali maliki ya kuma mi ka foko ni ika dumuni ke nyina mboloma. Sungalo la. Ko ni sungalo bana ke ba jugu sara. Mbe maliki ya mazabu yoro be appliquer mais mason roma. Il va bien appliquer. Il va bien appliquer. Il est maliki de 100%. On fait maliki est 100%. Ota fait maliki est 100%. Ota karamo est maliki est 100%. Mais maliki quoi ma kona le ka kuma fo nan ta la kraka ni sadoyi. O ka sanu o sahani ne. Panya le akuma tu. Donc on ni ka sundo. Opi ele ni na ka dominike. Ya sunka. Enyina. Enyina li. Nisian. Parce que Allah karako rufia an ummati al khata'a wa nisyan ama ban fono de wa mastukere ho ale to fulani ni roko e ka kuma me fon beselo le masya no ki karawa ko kola ala ko kale ya fale ya il y a patron ko chez moi ici là on fait pas la prière ustukere ta ale o ki karawa le elle dit ma bara yoro wala so iba ni ne ta Asoro kabo. Ibe to baradala ibe seri fana lanzara fitri ba kenyo ka ni nana se iba seri fana lanzara fitri ba seri ala te juru musebe akele ko mi ka seri ka lerla parce que ustu kreta ale ikrawala kan e she ko ala shi di ma ali ala manje ala kini shiti ga Amen. sanke mala di ma amana ko ni question là bas mais la question de faire question de parce que cheko planète la qui gagne besoin ko do ala parce que question je ma be alors mais cheko yoro mi be fengela kuma kelen ni mais comme mi baraka yoro do la ami dogo est-ce que mo be se ka dogo ka seri kewa Ini patron madame. aba kanu la na bana ya bara la mi ka woni do ni pour le pas ko yani amaya siro o te basi o silama ya yɛrɛ la ala kɛra de karamɔgɔ fɛ dɔw ko o teki non ala kɛra degela ka ala kɛra dogula ka alisilamaya baara caman kɛ mandama ni ya patron ya an siranya le ko se b'o kɛ la basi t'o la ne le yɛrɛ k'a dɔn patron ti nin ye i bɛ tugu k'i ya seri kɛ problème foyi tɛ la ala bɛ ya seri fɛ a bɛ komi ka seri kɛ normal basi foyi t'o la balimamuso ni mɔgɔ nana fo ɲɛna k'a donna ta fɔ la o kuma to yen bon vraiment b'aw fo la k'aw fo an tɔgɔ n'a jamu na komi n ka tafsiri ne yɛrɛ fana o sera an bɛna bon je sais pas hali yɛrɛ bɛ a ko la. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, chers internautes, an sera émission laban na an b'an baden bɛɛ lajɛlen fo minnu ka ensuite ka question bila ka a vidéo partager a ye ni ce ala k'an bɛɛ lajɛlen baraji an nana an ka chef min fɛ an bɛ dugawu k'a ye ya rabbi inshallah k'a si sabati k'a mɛn an kɔrɔ ala ma kɛ ka barika don an ka émission ala ma kɛ la an bɛ réunion ma sini à 18h inshallah à mai le mai par le quartier de région quartier de le mai an bɛ chef balo fɛ inshallah a bɛɛ lawuta Inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin amanga bele fo antina sheikhu labani fami baytul fitin la wa shube 2 minutes inshallah Allahumma ya rabbi sallallahu muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya rabbi nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatu lillahi ala rasul muhammadi Allahumma ya rabbi sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya rabbi nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatu lillahi ala rasul muhammad laqad faza mani wa
Waimaye anuya oisi president baraji mafa kena rasulu ala achila bakela imamahu minyali mamiye kadifa zamani Waimaye anu bamsu fatu furuja baraji mafa kena rasulu ala achila bakela imamahu minyali mamiye kadifa zamani Waimaye anu fache anzumana kunati baraji mafa kena rasulu wala chila bakela imamahu minyali mami kadifa zamani Waimaye alhaji Abubakar kunati baraji mafa kena rasulu wala chila bakela imamahu minyali mami kadifa zamani Waimaye Sheikh Muhammad kunati baraji mafa kena rasulu ala chila bakela imamahu minyali mami kadifa zamani Waimaye Sheikh Sila baraji mafa kena rasulu ala chila bakela imamahu minyali mami kadifa zamani Waimaye Imamu Bamba baraji mafa kena rasulu ala chila bakela imamahu minyali mami ala kulli fanin fadalallahu falahu sallallahu alaihi wasallam barak rabbun amana bi bani sallallahu alaihi wasallam wa hada ilayna rahmatan min samai sallallahu alaihi wasallam ala rasulan shafa'a diwana bidawai ala jazalahu khairan khairan jazai sallallahu alaihi wasallam asaruhu anwaru wa tatabalaju ala ya rabbi sallallahu muhammad sallallahu Allahumma ya rabbi nabina muhammad salawatullahi ala rasul muhammad. Inch'Allah on vous donne rendez-vous demain à 18h Inch'Allah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي على فو كألا بارك الله كانيا بلي بلي بافو صلى الله أونا بلي بلي بادي والله أونا بلي بلي بادي شيخ أبو بكر كوناتي بلا جنيكا فاميا سورو شيخ ياكمالا بلا جنيكا تغير سورو anga lo Laylatul Qadr luna inshallah an kan ka minke an be ka lo sheku an bi refu ti wali mo vraiment anya émission folo Layla ajalani abonyana ma an be ka famiyali soro amini furum sunyuma fo fatu ama bela jenifu ka wali mo lo ame kunati la bela jenifu ame ba shufu ya fo lahara ame bela jenifu amana kala mo sanu la ka wa mo bela jenifu ali bi ala ko an nafanu barikai ala ka nafanu horomai ala ka nafanu ya kelimai ala ka nafanu ya kubela jiji amba fo anya émission fleba bela jenima abela jenimchi ani baraji salamu alaikum à très bientôt inchallah à demain à la sona à 18h merci je vous aime salamu alaikum madame Fatia ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا عبادك وابناء عبادك وابناء مائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك في علم الغيب أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى الجنة. الله ستانو يدوالتاني
hamina ko caman de b'an na an y'a hamina ko belebele o de ye denw ta ko ye k'a denw sabati an ɲɛna k'o sabati an kɔfɛ ala m'o kɛ masa ala ka sunkalo min d'an ma hɛrɛ la sunkalo caman bɛ ala bolo k'a d'an ma hɛrɛ la o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛ alu yɛrɛ fana bɛ sigi min na faransi an bɛ foli d'aw ma parce que ka silamɛya kɛ faransi kɔnɔ yan nɔgɔ mais alu an nana ye a jija nin bɛ silamɛya bolo cogo min na tuma dɔ afiriki yɛrɛ a tɛ ten vraiment an b'aw fo a tɔgɔ n'a jamu na a bɛɛ ni ce ala k'an bɛɛ baraji ala ka sida ala k'an to ɲɔgɔn ye ala m'an sutarala a yɛrɛ fana bɔla faso la k'a bɛna hɛrɛ min ɲini ka segin n'a ye faso la ka hɛrɛ nin d'a ma minnu nana dɔɔni kama ka dɔɔni ɲɛnaman dɔw ma i t'a faso bɔ nɔgɔ la ala m'o kɛ minnu yɛrɛ nana k'o bɛna wari ɲini ka taga bangebaaw lahinɛ ka taga balimaya ladinɛ ka taga sinji ladinɛ an nana wari ɲini yɔrɔ min na ka wari nin d'a ma bɛɛ lajɛlen ye taga dɔ duma hɛrɛ la o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n bɛ n denmuso fo n'o ye sana ye k'a fo ka baara kɛ ɲɔgɔn fo ibrahim ani ka ta k'a la abdala kan vraiment an b'o fo foli la dan tɛ foli min na ka foli di caméramaniw ma équipe yɛrɛ bɛɛ voilà ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana di ele yɛrɛ ma Mohamed Lo voilà parce que i ka baara caman kɛ ko in na ka taga foli bɛɛ laban k'a bila mɔgɔ min kɔrɔ o ye ne yɛrɛ furumuso ye n'o ye Fatu ye k'a fo ale de ye kotigi ye parce que ale de bɛ ko ninnu bɛɛ organiser la an bɛ dugawu k'a ye a n'a denw ani ka ta k'a la anw yɛrɛ kan an bɛɛ lajɛlen de bɛ kurun kelen kɔnɔ ka foli d'a ma ka dugawu k'a ye hamina ko min bɛ ale la min bɛ anw na ala ma bɛɛ nɔgɔya ala fana ye dugawu kɛ ne ye an ye se ka sira sɔrɔ ka se faso la parce que o kɛlen bɛ ka frontière datugu voilà mais alhamdulillah an ma ɲɛnafi walahi an ma ɲɛnafi mais sunkalo la an ma ɲɛnafi voilà an tola yan k'an ka tafsiriw kɛ normalement alhamdulillah an ma ɲɛnafi et puis fana an bɛ faransikaw fo walahi sila i bɛ faransikaw fo dɛ voilà ne y'a babu fan dɔ domini na o nana ni sumakari ye ka bɔ yɔrɔ bɛɛ hali confinement waati o nana ni sumakariw ye voilà mɔgɔ fɔlɔ min nana ni sumakari ye vraiment ni n ko n b'a tɔgɔ fɔ a man ɲi voilà n bɛ Blanchard fo da dantɛ foli min a fɔ dɛ a fɔ yɛrɛ a ka non n tɛ se k'a fɔ quoi voilà ka silama bɛɛ fo minnu k'a sɔrɔ ka na o minnu yɛrɛ ma sɔrɔ ka na n'an ka ɲɛ ɲuman tun b'o bolo an b'o bɛɛ lajɛlen fo et puis fana an ka misiri ko fɔ mɔgɔw fana bɛ wari di la diɲɛ ma lɔn voilà inchallah misiri bɛna inauguré don min na an bɛna kɛ di bɛɛ bɛna ye ka an balimamuso fana fo Sise de bɛ o ye ale tɛ Sise ka foli d'a ma k'a ni ce voilà parce que ne nana yan siɲɛ fɔlɔ min na o ka siɲɛ da min kɛ ne yɛrɛ fɛ yan n t'a da vraiment n bɛ foli d'a ma k'a ni ce mais n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di n denmuso dɔ ma voilà n'o ye Dusu Fɔnba voilà n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma a bɛ baara min na a n'a cɛ n'o ye Sise ye vraiment n b'o fo o tɔgɔ n'o jamu na ka faransika yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo n ma minnu tɔgɔ fɔ walayi ɲinan tɛ walayi n'an ko an bɛ tɔgɔ fɔli kɛ an tɛ wuli ka bɔ yan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka cɛkɔrɔba ba yɛrɛ ma n'o ye Ture ye Vieux Ture vraiment an b'a fo foli la dɔn foli min na Lasina Dawo ka foli d'a ma n'u bɛɛ de bɛ communauté ka baara la an b'a bɛɛ fo ani ce ani baara a fana n'u minnu ye lonnaw ye karamɔgɔ lonnaw n'an nana a k'a bolo don an kɔrɔ ani ci ala k'an bara n'a ko ten k'a ɲɛ kuma an kɔrɔ i b'a ye an nali tɛ a tɛ diya ye voilà n'i k'an bɛ ko an ye taga lonna ta yɔrɔ la min tɛmɛna o de diyara voilà donc inchallah a fana kana sɛgɛn an bɛna k'aw fɛ yan tuma bɛɛ inchallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi barakatil fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Konate. Abana. Mashallah.